अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हामिद मीर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो इत्तेहादियों की हुकूमत है मुकम्मल तौर पर बौखलाहट के शिकार हो चुकी है। इस वक्त गिरफ्तारियां धड़ाधड़ जारी हैं और तकरीबन 1100-1200 के करीब जो गिरफ्तारियां हैं वो अभी तक हो चुकी हैं हमारे ज़राए के मुताबिक। और उसके बाद जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक जीटी रोड के कौन कौन से रास्ते बंद हैं, कौन कौन से शहर बंद हैं, कहाँ कहाँ पे कंटेनर लगे हैं और उसके साथ साथ जो मोटरवे का वाया रास्ता है वो कहाँ कहाँ से बंद है। तो ताकि ये वीडियो आप देख लें और अपने जानने वालों तक पहुँचा दें जो सफ़र करना चाहते हैं, ताकि उन्हें हर्डल फेस न करनी पड़े, या फिर जो इस वीडियो को देख के वो अपने सफ़र का प्लान करें। मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, आज मैंने खुद लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफ़र किया। लाहौर तो मुकम्मल जैम पैक है और उसके बाद गुजरांवाला में भी कंटेनर लगा दिए गए हैं और जहाँ पे कंटेनर नहीं लगे वहाँ पे सड़क के साइड पर और सड़क के किनारों पर जो है कंटेनर्स रख दिए गए हैं। जैसे ही उन्हें कॉल मौसूल होगी वो भी रास्ते बंद कर देंगे। वज़ीराबाद भी मुकम्मल तौर पर बंद है और उसके अलावा किनारा के पास जो चिनाब पुल है उसे भी बंद कर दिया गया, उस पर कंटेनर रख दिया गया और वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनात है। और उसके अलावा उसके अतराफ़ से 2-3-4 कच्चे रास्ते निकलते हैं। हेड हानकी का रास्ता है, वो अहमदनगर की तरफ से जो आता है, उसके साथ एक कच्चे पाए वाला रास्ता है। मुकम्मल तौर पर टोटल जैम पैक है। ठीक है, वज़ीराबाद का रास्ता बंद है, गुजरात बंद है मुकम्मल तौर पर, और उसके बाद जो आगे जेलम है वो भी बंद है, पुल पे कंटेनर रख दिए गए हैं। और लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक जीटी रोड का जो मुकम्मल रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। और उसके बाद फैज़ाबाद इंटरचेंज को भी मुकम्मल तौर पर सील करने का ऐलान कर दिया गया है। कल 25 मई तक जो फैज़ाबाद इंटरचेंज है वो भी सील कर दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर, और फैज़ाबाद में भी कंटेनर उन्होंने लगाना शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने यह हुक्म जारी किया है कि जितने भी इस्लामाबाद और लाहौर से लेकर जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया जाए। वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया जाए ताकि जो लॉन्ग मार्च है उसे मुकम्मल तौर पर मिनिमाइज़ किया जा सके। और आज जिन्होंने राना सनाउल्लाह ने इत्तेहादियों के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो हमारी कैबिनेट है उन्होंने इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त नहीं दी है। अब आपने तो इजाज़त राना सनाउल्लाह साहब नहीं दी और आपकी कैबिनेट ने नहीं दी, अब वो तो करेंगे, ठीक है, वो करेंगे भी, अपना पावर शो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। जिन्होंने लॉन्ग मार्च में शिरकत करनी थी वो 2-2 दिन पहले इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अपने महफूज ठिकानों पर मौजूद हैं। और पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे जो हैं वो जारी हैं। और इसके साथ साथ मरी रोड को भी बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है, वहाँ पर भी कल तक 25 मई तक कंटेनर लगा दिए जाएंगे। और इसके अलावा इस्लामाबाद में उन्होंने जो FC एहलकार हैं 2000 उनकी नफरी को तैनात कर लिया है, मंगवा लिया है। उसके अलावा फ़ौज को तलब कर लिया। रेड जोन जो है, वज़ीर आज़म हाउस, ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट, इन सब जगहों को जो है वो फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। और उसके अलावा पूरे इस्लामाबाद में जो है वफाक में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और उसका एरिया 1 किलोमीटर मज़ीद बढ़ा दिया गया है। और ये 2 माह के लिए उन्होंने दफ़ा 144 नाफिज की है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मोटरवे के रास्ते को भी बंद कर दिया है। जो M1 इस्लामाबाद जाने वाले सवाबी के मुकाम पे जो रास्ता है उसे कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। और जो मोटरवे लाहौर से रावी टूल प्लाज़ा है वहाँ पे भी कंटेनर लगा के उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने जीटी रोड का भी सारा रास्ता मुनक़ते कर दिया है और जो मोटरवे का है वो भी कंटेनर लगा के मुनक़ते कर दिया। अब चीदा कुछ 1-2 रास्ते हैं जो बिल्कुल कच्चे रास्ते हैं, जिसे आप पाया कहते हैं, या फिर मुख्तलिफ गाँव से होते हुए आप मेन रोड पर जाकर लगेंगे। लेकिन पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अपनी हिफाजत करें, अपने घर वालों की हिफाजत करें। अगर आपने फैमिली को साथ लेकर ट्रैवल करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन दिनों बिल्कुल आप फैमिली के साथ ट्रैवल ना करें। अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है तो बड़े मोहतात और महफूज अंदाज से पहले रास्तों को चेक कर लें। हम गाहे बगाहे आपको मुकम्मल खबरें देते रहेंगे, लेकिन जो अभी तक की मौजूदा सूरत हाल है उसमें लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, कंटेनर लगा दिए गए हैं, पुलिस की नफरी तैनात है। और उसके अलावा मोटरवे के रास्ते बंद हैं। लाहौर में रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है, उन्होंने रेंजर्स को तलब कर लिया है। और उसके साथ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, उन्हें उठाया जा रहा है, जेलें भरी जा रही हैं। लेकिन
یہاں پہ ایک اور بڑی بات ہے کہ یہ کوئی جتنی بھی چیزیں پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے اور اتحادی حکومت کر رہی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب ٹی ایل پی کا دھرنا ہوا تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا نہیں کیا؟ میں آپ کو ایک تنقیدی جائزہ اور تقابلی جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے خندقیں کھودی، چلے شکر ہے انہوں نے خندقیں نہیں کھودی ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ کری، ادروائز ان کے لیے تو خندقیں کھودی گئی اور انہیں گزرنے نہیں دیا گیا اور ان پہ ان کا قتل عام کیا گیا، شیلنگ کی گئی، سب کچھ کیا گیا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جو ابھی موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گی وہ سب کچھ انہوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور جو رانا ثناء اللہ کے بیانات ہیں ان سے یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ کوئی کچھ ہو جائے گا۔ اور جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کہی کہ عمران خان پشاور سے اپنی فورسز کے تھرو جو ہے وفاق پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، ہم انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اور پشاور سے جو پنجاب کا راستہ ہے اسے بھی منقطع کر دیا گیا ہے، لاہور سے جو وفاق کا راستہ اسے بھی منقطع کر دیا گیا ہے، موٹر وے کا جو اسلام آباد سے راستہ ہے اسے بھی منقطع کر دیا گیا ہے۔ ان شارٹ انہوں نے ٹوٹل جیم پیک کرنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی لوگوں کے پاس راستے موجود ہیں، آنے والے آتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات میں آپ کو ضرور کہوں گا، جو فیملی کے ساتھ ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل ٹریول نہ کریں۔ میں نے خود ٹریول کیا، بہت زیادہ ہے، بہت خواری ہے۔ بچیں اس سے پہلے کہ آپ کی گاڑی کا نقصان ہو، آپ کے املاک کا نقصان ہو یا آپ کی جان کا نقصان ہو۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، راستوں کے حوالے سے ہم آپ کو مکمل طور پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو جو تازہ ترین خبریں ہیں ان سے بھی اپڈیٹ کروں گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال کیا ہے، سری نگر ہائی وے کی کیا صورتحال ہے، وہاں پہ کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، عمران خان کے کون سے جو لوگ ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں۔ شیر رشید کا جو بیان سامنے آیا تھا کل، اور ابھی بھی شیر رشید بڑے متحرک ہیں، اور اس کے بعد یہ باز گشت بھی رہی جو شیر رشید ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن تاہم ابھی تک کوئی باوثوق ذرائع سے یہ بات سامنے نہیں آ سکی کہ شیر رشید کو گرفتار کیا گیا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ مکمل اپنے ٹھیک وقت پر 25 مئی جہاں سے انہیں روانہ ہونا ہے وہاں سے روانہ ہوں گے اپنے کارکنوں کے ہمراہ۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ بنے رہیں اور یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اپنے چاہنے والوں سے جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کسی کو بھی فیملی کے ساتھ ہرڈل فیس نہ کرنی پڑے، اور کسی کو ویسے بھی ذاتی طور پہ ہرڈل نہ فیس کرنی پڑے۔ ویسے یہ بات ممکن تو نہیں ہے چونکہ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے، ایون ایمبولینسز کو راستے نہیں دیے جا رہے۔ اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ گھٹیا ترین ہو چکی ہے، اور یہ ہر حکومت کا ہاتھ کنڈا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس سے کوئی الٹرنیٹیو حل ہونا چاہیے۔ جو لوگ آلریڈی پہلے سے سڑکوں پہ موجود ہیں انہیں کوئی الٹرنیٹیو راستہ دینا چاہیے، انہیں موقع دینا چاہیے تاکہ وہ نکل سکیں۔ لیکن بہرحال یہ ساری جتنی بھی صورتحال ہے راستوں کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی، اور جو دو ان کے مطالبات ہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور جبکہ دوسری جانب جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اتحادی حکومت ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی جو حکومت ہے وہ آئینی مدت اس کی پوری کریں گے اور اس کے بعد الیکشن کروائیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ نے جو ہے کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا ہے، یا پھر ان کے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ موجود ہے؟ تو یہ فیصلہ تو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں لیا جا سکتا۔ اگر انہوں نے اپنی آئینی مدت پوری کرنی ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔